स्टडी गुरु ओडिया चैनल को समस्त छात्र स्वागत। सुरभि 2024 मसीह कार्यक्रम सूची पहुँच सारी। सृजनशील लिखनर वरिष्ठ विभाग में अष्टम श्रेणी रु दशम श्रेणी एवं एकादश एवं द्वादश श्रेणी छात्र छात्री मानक मध्य स्थिरीकृत विषयटी होछि ओडिशार संस्कृति और परिवर्तित जीवनशैली। प्रतियोगिता विषयटी होछि ओडिशार संस्कृति और परिवर्तित जीवनशैली। संस्कृति जातिर जातीयता परिप्रकाश करिबारे तंत्री अटे। शिल्प, स्थापत्य, कला, साहित्य एवं धर्म को मिश्रण करी संस्कृतिर सृष्टि। ओडिशा रे उड्र भाषा, साहित्य, संगीत एवं विभिन्न धर्म धारणा नहीं प्रतिष्ठित जगन्नाथ चेतना एवं उपासना एक मौलिक कलाप्रिय संस्कृति रूपे दीर्घ शताब्दी धरी प्रतिष्ठा पाई आसी। एपरिकी ओडिशा रे प्रतिष्ठित विभिन्न मठ, मंदिर, देवपीठ, कलापाटपता, संगीतर मधुर मूर्छना, पटचित्र, ओडिसी नृत्य, ओडिशार ऐतिह्य एही संस्कृतिर मूल आधार तथा सभ्यता और संस्कृतिर मापकाठी। जुगे जुगे एहाकू सभ्यतार मानदंड रूपे ग्रहण करा जायछि। ओडिया जाति ऐतिह्य संपूर्ण प्राचीन जाति। एही जातिर संस्कृति समयर अवलीला क्रमे अधिकरु अधिक गरिमामय होइछि। धन संपद भरा ये जाति प्राकृतिक संपदर उपयोग करी वाणिज्य रे केवल शीर्ष स्थान रे नथिला, कला, स्थापत्य, नृत्य, संगीत और साहित्य रे मध्य शीर्ष स्थान रे थिला। एहार सीमा विभिन्न समय रे गंगा नदी ठारू गोदावरी पर्यंत व्याप्त थिला। वाणिज्य रे समग्र पूर्व एशियार द्वीपपुंज को करायित करथिले ओडियार साधव पुଅ माने। विभिन्न धातु द्रव्य रे परिपूर्ण पहाड़माला, नदीर उर्वर उपत्यका, दीर्घ समुद्र उपकूल ओडिया जातिर समृद्धि रे सहायक होई आसीछि। केवल धन धान्य रे ए राज्य पूर्ण नथिला, एहाकू सुरक्षा प्रदान निमित्त मध्य रहिथिला एक दुर्दश सामरिक शक्ति। ए जातिर सर्जनशीलतार श्रेष्ठतम परिप्रकाश हेउछि ताहार कला और स्थापत्य। मनीष आदिम कालरू जहाँ देखिछि, जहाँ शुणिछि और जहाँ किछि अनुभव करिछि, से समस्त स्मृति और अनुभूति को कालगर्भरे साइति रखिबा पई विभिन्न उपायमान अवलंबन करिछि। सभ्यतार अंकुरोद्गम काल रे मनीष गुंफारे वास करुथिला। से तार अवसर विनोदन पई सेही गुंफा गात्र रे चित्र अंकिछि। ओडिशा रे मंदिर कलार कारुकार्य समग्र भारत वर्ष रे प्रसिद्धि लाभ करिछि। ग्रामांचलरू सहर पर्यंत समग्र ओडिशा मंदिर मालिनी। ए मंदिर निर्माण निमित्त बहुशास्त्र तालपत्र पोथी रे रचित होइछि। मंदिरर कारुकार्य व्यतीत पत्थरर मूर्ति, मूर्तिकार विभिन्न सामग्री, तारकसी काम, धातु निर्मित मूर्ति, चित्र, पोथीचित्र, बयनशिल्प, सिंह कारुकार्य, बेत निर्मित आसबाब, चांदुआ पटचित्र, काष्ठ खोदेई कला, कांथचित्र और जनजातिर दैनंदिन व्यवहृत सामग्री रे उत्कीर्ण कारुकार्य ओडिया मानक कला दृष्टि और नांदनिक परंपरा तथा ऐतिह्य को प्रदर्शित करिथाए। उत्कलीय संस्कृति रे नृत्य कलार एक प्राचीन तथा समृद्ध परंपरा दृष्टिगोचर होइथाए। अति प्राचीन कालरू लोक नृत्यर आदर ओडिशा रे रही आसी। मंदिर गात्र मानकरे दृश्यायित नर्तक नर्तकी एहार ज्वलंत प्रमाण। ओडिशा नृत्य कलार अंतः सलीला फल्गु परी समय स्रोत रे एबे भी जीवित रही अछि। देश विदेश रे
ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକନୃତ୍ୟ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ସମର ସଂସ୍କୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆମାନେ ସମର କୁଶଳୀ ଜାତି ରୂପେ ସଦାସର୍ବଦା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଣ୍ଡନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବଣିକ୍ୟ ଜାତି ରୂପେ ଇତିହାସର ଗୌରବମୟ ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲା। 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ପାଳିବା ପରେ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାୟୋଗିକ ବିଦ୍ୟା, ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ, ବୈଷୟିକ ଓ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଶିକ୍ଷା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସଂସ୍କୃତି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଅଛି। ବିଶେଷତଃ ଧର୍ମ ଉପରେ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିନବ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ହିଁ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ପ୍ରଧାନ ହେତୁ ହୋଇପାରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସର୍ବଦା ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଅଧୁନାତନ ସାମାଜିକ ଚଳଣି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଂସ୍କୃତିକ ଗତିଧାରାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସଭ୍ୟତା ଓ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନୂତନ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇପାରିନାହିଁ। 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଏବେ ବି ଆମ ସମାଜର ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ। ଶିକ୍ଷାର ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅନବରତ ଧାଇଁ ଚାଲିଛି। ସଭ୍ୟତାର ଗତିପଥରେ ଭଲମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ତା'ଠାରେ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଣିଷ ଆଜି ଉଗ୍ର ସଭ୍ୟତାର ଦଂଶନରେ ଜର୍ଜରିତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଜି ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଯଦି ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଥାଏ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶୈଳୀ। ତେଣୁ ଅତୀତରୁ ଶିଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ଯଦି ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତେବେ କାଳକାଳାଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ସର୍ବାଗ୍ରେ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେବା ବିଧେୟ।